خب الو ассалому алейкум. Саломат бошед, рӯзтон ба хайр бошад. ҳа, минуро қабида овардем дар студия. Ман ҳозирои парои мо нишастагӣ ҳастам. хоб ҳа, соли таваллудатон мино 97. 97. рӯзи зодурӯзтон 30 июнь. 30 июн Июнь. ҳамин қоқи гармии тобистон. хоб суроғатон куҷо? суроғатон дар куҷо зиндагӣ мекунед? Душанбе. шаҳри Душанбе. Кадом ноҳия? Шоҳмансур. Шоҳмансур. хонатон куҷо? Намегум. Чидар кор? намегум гуфта истодаам. аз зуд ҳаракат карда биёед, дар ҳамин студия нишастагӣ ҳастам. негӯед? Намегум. туҳфа фиристодани як нафар? Не. як нафар туҳфа фиристодани ба суроғаи шумо. Суроғаи Азия плюс барамон кунад омода мекунад. ҳа, ҳозир ҳамин ҷо биёред будааст. ҳама каса майлаш. хоб як нафар хостгор будам барои ҳамин. барвақттар нагуфтед суроға мегуфтам. минои шухуша дод ази дили дидаи мо дар студии Азия плюс қарор доранд. истиқбол мегирем. мино ҷони еркача хуш омадед. шуморо аз дидан боз ҳам дар студии Азия плюс бисёр шод ҳастем. ташаккур зиёд. ин мор чӣ хел ба шумо одат кард? море ки дида намедонам. чӣ хел ба худ ба ром мисли кард? дугонаи худ. аз якум дидор ошиқ шуд. натарзидед? якумин бор чӣ хел мисол идея чӣ хел омад? идея як рӯз пеш аз консерт омад. рӯзи консерт якум бор 1 соат пеш аз саршавии консерт моро дидам. 1 соат пеш аз консерт якум бор. бале. чӣ хел моро аз вуҷудатон чӣ хел шуд? аз сабабе ки дар ҳаяҷон будам, дар фикри консерт будам, эҳсос намекардам ки ин мор ҳаст. ба мисли як чизе ки бояд бардошта. бале. бароям бояд якчанд дақиқа бо ҳамин мор рақс кунаму баъдан шоуро сар кунем. намеҷунбид хел? ҷунбид камтар. бояд 1.5 дақиқа рақс мекардам. 30 сония рақс карда остага сана гурехта рафтам. дар ҳақиқат рақси мо раҷоӣ баромадааст. ин охирон консерти шумо дар пойтахти кишвар буд ки шоушӯи зиёд мино бо мор якҷоя рақс кард. бисёр олиҷаноб буд дар ҳақиқат. баъди мор ҳам вазнаш ба вазни худам қариб. чанд кило буд? 40 кило. дар ҳақиқат 40 кило? 40 кило моро минои 57 килоҳа бардошт. пас ман боварӣ дорам ки шумо аммо як қопчаи ордро ҳам бардошта метавонед? аз меҳнат наметарсед? не. меҳнатои сангин бошад, ҳамин калан задан накоштам, каланда мезанед. барои пул одам чӣ кунад? мино дар ҳақиқат ин ҷасорат аз куҷо нотарсӣ? намедонам. чӣ хел пайдо шудагӣ аст? шояд аз тарбияи модар. модаратон наметавон ҳастанд? қисаташон чӣ хел аст модаратон? сахтгиранд? сахтгир будан вақти мактаб хонияд? бале. ба мисли ман ки бепадар калон шудам, модарам ҷои бепадарии худро ҳис намекардам. дар барои модар ҳам ба мисли дугонаам буд, вале вақти бепадариро мефаҳмидам ки падар надорам, вале модарам дар ҷои падар ҳам ба мисли падар сахтгир буд. метарсед? бале. бемалол рӯзи дилатонро гуфта метавонед ба модаратон? метавонам. вале агар ҷои дар кор бошад ягон хатоӣ кунам, ба мисли падар ҷанг мекунад. роли шумо модаратон ҳастанд? мисол модаратон чизе ки гӯян шумо қабул мекунед ё инкорам мекунед? кам инкор мекунам, вале ҷанг мекунад. баъдан ба кафи модарам худаш ҳам санъати шумо ҳамин хел оғоз шуда будам, маҷбур карда буда хонанда буданду сурудро хит шуда буду. баъдан мино дар майдони саҳна баромад. хоб дар корҳои хона чӣ хел ҳастед мино? 50 ба 50. гоҳ месазонеду гоҳ зур мебарояд, як бора хушрӯ мешавад. гоҳ ба ҷанг, гоҳ аз таҳти дил. дар хона вақте ки аз хоб хестед, ман варзиши шумо ба фикрам ҳамон рақс мешавад. варзиш мекунед? кам. барои чӣ кам? ёд кардам кам. не, барои он ки камтар духтари бехуш ҳастам. танбал ҳастед? бале.
چی خیال کنون مثل با خودتون بهای چند میدید مثل از 5 بالا برای تنبلی 4 دونه نه 4 خب در صورت مهارت خودتون به چند بال میدید 5 برای چی 10 برای چی برای که استعدادی خدا دارم از این چیز شکر میکنم صدایتون بگم کس مانند است نه یکا و یگانه مینوچه یگانه بله در ایمیج شما کی کار میکند بیشتر خودم مادرم کی با شما یاری میدید مثل نفران استیلیستوی مشهور با شما کی کار میکنه با خورشید ستارف با امید جان نکمتوف امید کوچکالیف بسیار هستند برای چه شما دوستانتون بسیارتر مردها هستند دوستانتون بله بیشتر مردها هستند برای چی نمیدونم ستاره شما بیشتر با مردها درست میگیرد از خوردی من در وقت خوردی امین در هر یک کوچه وقتی 5 سال 6 سال هستی بسیار دخترکا بازی میکنیم در کوچه در همین کوچه ما از همه دختری ترسانچک من بودم و از مابین 5 6 دختر امین دختری که همه داد میزد و رو ویا بیار رو ای بیار امین دختری که اما بخش گنیت میکردن من بودم لخ در کودکی بله در کودکی از بعد میترسیدم با دخترها بازی کنم و دوگانگری کنم میرفتم به نزد برادرم با جوره های برادرم بازی میکردم برای مرا حرمت میکردم برای همین از همین خوردی با آنها که دوستی میکردم جورهگری میکردم هم خیلی کلان شدم دیگر دوگانه بازی رو مثل دوگانه نداریدم به فکرم نه مادرتون دوگانه نه دوگانه دارم و مقصد دوگانه جانی و کی کار برای کار همکاری نه سلام علیک رفیق هستیم و دوستی نزدیک نه بهترین نزدیک هم دارم خب آخران سروده که خوندید جادت میکنم بخنده آخر چشمم زیرویت نکنده آخر جادت میکنم بخنده آخر چشمم زیرویت نکنده آخر در پای دلم با بستی زنجیر مسیدی تویم بیا مرا گیر به حیله و به کمان و به تیر جادت میکنم بخنده آخر مینو فولبین شده است تنها سحر جادوی او با خنده است تیر میزند با نگاهش احتیاط شود шоу барномаи парвоз сарпарасти барномаи мо XL аст нерӯ ва тавоноӣ аз XL зери сарпӯшаки сурхиён дӯстони азиз штрихкод аст метавонед XL Energy Azia нависед ва штрихкодро ворид кунед номунасаб ва рақами телефонатонро ва баъдан аксия рафта истодааст ҳар ҳафта шумо метавонед телефони қиматбаҳо ва автомашинаи зурро ба даст доред аз طریق اینستاگرام از прямой ефири XL Energy Tojikiston ба даст оварда метавонед. бале мино шумо ҳам метавонед иштирок кунед. як куҷо дазанам XL Energy Azia бенависед. вақте ки медароед мино баҳруллоева рақами телефонатон ивозед штрих-код ва баъдан штрих-код регистрация. Машин мебарам? бале как раз машина не дарақа надоред? не خودتون автомашина ронда метавонед? бале буд пештар? бале занондед? нет фурӯхтам چی دارد شهادتنامه رانندگی دارد؟ بله خونده گرفتم انی خوندید؟ رفتید؟ وجدانی گذاشتید؟ مادرم کتی دسته کت میبرد با میآورد در حقیقت؟ بله این خیلی مخصوص نخریدید؟ نه انیق بهتره اما یک автомашина رو دیدن در پایگاه هم اشتراک کرده میتونید؟ نه حاضر نه برای که امی 18 ساله بودم شهادتنامه رانندگی رو گرفتم مادرم در 18 سالگی هم ماشین توفه کرد با من و در روزی سودا ماشین رو زدم یکی شد بعدا 1 سال رانندگی کردم خوشم نآمد راستی گپ ماشین رو فروختم دیگر ماشین خریدم آزه با کی میگردید؟ تاکسی؟ در تاکسی سوار شده چی میگوید؟ نمیشناسم گپ نمیپرتوید؟
не намешнасам. чаро барое ки камтар хароб шудагӣ дар саҳна дигар дар зиндагӣ бе макияж дар саҳна макияж бисёр чӣ хел кардед ки хароб шудед чӣ хел шуд ки хел шуд хароб шавем як хато накунам 6 сол пеш буд 6 сол пеш хостам ки як чанд кило хароб шавам чанд кило будед ту чанд кило шудед 64 будам 54 шудам 10 кило чӣ хел гум шуд ин вазн дар як моҳ чӣ хел гум шуд моҳи шарифи рамазон буд ҳеҷ чӣ накардед рӯзадор будам фақат ягон чиз накардед ба ғайр аз он баъд машқ мерафтам зал 4 соат дар як рӯз машқ мекардам аз соати 4 то соати 8 бегоҳ машқ мекардам соати 8 рӯзаро мекушодам диета шидагӣ не диета нагирифтед бе диета парҳез ягон чӣ не хӯроки дӯст доштаи шумо ширбринҷ аниқ бале ба хона биёед ҳатман мо ширбринҷ тухмирё беҳтарин зур дар ҳақиқат калбасаи жарди ва ходдог ходдогро дӯст медоред бале духтар хуб аҷоиб мино табаш эконом класс ман фикр карда будам эконом класс дар эконом класс зиндагӣ мекардаед хуб ба кадом давлатҳо рафтагӣ ҳастед ба чанд давлат куҷоро орзу доред надидед ҳоло орзу надорам вале як бори дигар мехоҳам ба австралия кенгуру ватани кенгуру бале дидагӣ будед бале будам дар австралия будаму як бори дигар мехоҳам ҳамонҷо равам беҳтарин ба шумо маъқул шуд бале ва хитойро беҳад дӯст медорам дар хитой ҳам будам куҷои тоҷикистонро дӯст медоред дар ҳамон ҷо будам барои шумо душанбе ва шаҳре ки таваллуд шудам баъдан дар инҷо ба вой расидам калон шудам шаҳри бохтар дар он ҷо будед то синфи чанд будед то синфи не модарам хонагиҳои ман ҳама аз бохтаранд модарам дар ин ҷо дохил шуд мактабро дар бохтар тамом карду дар ин ҷо дохил шудан дар ҳамин ҷо ба шавҳар баромадано қурғонтепа он вақт қурғонтепа буд ба зодрӯзи тағои калонам мерафтанд дар ҳамон ҷо яке аммо вақти дард мезанад маро таваллуд карда баъдан бозам рада душанбе мебирам случайно кам он ҷо таваллуд шуда бале дар ин ҷо калон шудам дар душанбе махсусан мино худи мино дар вуҷуди худатон уман саропо куҷоро тағйир додаед чашм мичкон не ягон ҷоамро тағйир дод не чӣ ба дурӯғ мегӯм як мумкин 6 сол пеш 18-19 сол не 20 солагиам буд ба хиёлам ами лави бологиамро камтарак ботекс карда будам тамом ба ҳамон бале ҳамон ҳоло ҳам истодааст ба шакли худаш омад вай ба шакли худаш омад чаро духтарҳо ҳама хел дӯст медоранд хел баромадани лабро барои чи ҳама хел муд шуд ба фикратон ба ман хуш наомад ростига маъқул нашуд не барои чи ҳама хел духтарҳо гравида истоданд ба ҳамин чиз ба фикратон аз ҳамон духтарои лабкалон пурсидам ман намедонам ба худи шумо як касро мебинед ба ягон кас зебидагӣ аст ман не фикр мекунам не табиӣ хушрӯ аст на бале мӯи саратон барои чи кам шуд калта кардам аҷоиб ҷавобҳо гуфта истодаед бисёр хоб ба асп савор шудед бале чӣ хел буд эҳсосото ман асп савор ҳастед духтараке ё ҳамихел барои клип не барои клип савор шудам мехоҳам ёд гирам асп савориро вале камтар қин келини деҳа шудан мехоҳед сар шуд чум тапа кардан намехоҳам тапа кардан намехоҳед не барои чӣ бу мекунам вай муҳим аст дар зиндагӣ вай сӯзишворӣ асосӣ ҳисобида мешавад хез нач намешавам келиншо хушдоманатон бояд чӣ хел бошад ранги худам духтари шух беҳтарин зур моҳпайкар ёровро мешиносед бале чӣ хел хушдоман аст беҳтарин инсон беҳтарин хушдоман вай дар амин филмҳо киноҳо нақши хушдомани гандаро
мехостед ки моҳпайкар хуштомадатон бошад амака ганда дугонаи ҷон нимешдем не Худо. гандагиш не ай сана биран ай филм беран беҳтарин ба шумо мана мисол ҳозир дар охирон клипҳоятон либосҳои миллиро истифода бурдаед дар худатон бештар кадомаш мезебидааст мино назаратон чӣ хел шуд ҳамаш мезебад дар ҳақиқат ҳамаш мисол танқидҳо мешавад мисол чаро бояд духтарҳои тоҷик либоси урён пӯшанд мага танқидҳо дар шумо ҳам буд бале буд хоб чӣ қабул кардед амиро беаҳамиятона чӣ хел аст мисол ба ҳамиҳо чӣ мегуфтед мисол як нафар агар ҳамин гапро ба шумо гӯяд чаро ин хел либос пӯшидӣ гуфта ҷанг кунад чӣ мегуфтед мисол як наздиктарин нафаратон агар одами Гиря наздик накунед? бошад мумкин шояд гиря ҳам кунам вале агар одами наздик бошад мегӯям ки ислоҳ мешавам дигар ҷанг накунед лекин ба гапаш эътибор намедиҳед ислом мешавад лекин ислом намешавад шояд эътибор диҳам шояд خب به شما کدامش بیشتر پسند است مثلا هر روز آن چیزی که دیدم خواستم همون میکنم نه هر روز لباسی ملی همین کرتای مثال چی پوشیده شده کرتای تاجیکی گشتن مقبول است یا کرتایی که سبک میخواد ورزشی تابستان باشد کرتای تاجیکی هم زیب میتید هم چیزی که خوشرو هست خوشرو است و не удобно в таджикском удобно если агар ами сангу валвали бои надошта бошад одияка куртаи чит беҳад куртаи читро бале а дар зимистон намешавад хунук мехӯрад касоб мешавам ки маро личен мекунад ягон маротиба дар беморхона хобидаед не худоро шукр ягон бор авария шудагед авария безеб не як дарвоза задам дарвоза шикастам амина бо рафаэл барои чӣ ҷудо шудаед ҷудо наштем чӣ хел ман ҳозир аҷоя кор накарда истодед не кор намекунем вале мо дӯсти беҳтарин ҳастем чӣ сабаб кор кард шартномамо ба анҷом расид ваям корҳои худаш зиёд ҳар рӯз сёмка не агар ихе гирем авай бача бечора кори ма якна ё кори худша ваям ҳар рӯз сёмка дора ай пушти кори ма давай ки ай пушти кори худаш ваям фаҳмидан мумкин баъдан ҳозир танҳо ҳам хел дӯст ҳастед бале дӯсти беҳтарин одамон бояд барои дар тӯю маъракаҳошон бояд дар куҷо муроҷиат кунанд ба шумо дар инстаграм як рақамҳоро гузоштам ҳамҷо занг занад хоб алка продюсер агар кадоме рақамҳое ки рақамҳои рафаэлро гузошта будам кадоме ки он рақамҳоро сахранӣ карда бошад ҳамонҷоям занг занад ҳеҷ гап не рафаэл по-братски за кадома гирифта мегирад по-братски зур дар ҳақиқат хоб чанде пеш дар самарқанд ҳам будедан дар як тӯй чанде пеш дар самарқанд ҳам будед чӣ хел буд онҳо чӣ гуна муносибат карданд беҳтарин бисёр мардуми санъатдӯст ва бисёр санъати боло доранд лекин як суруди шумош боз ҳам ҳамагонро ба ваҷд овард ин суруди тоҷикистон ватандӯстонҳо буд мин дар иҷроиши мино умад дар самти эҷоди мино ин тамоман як тағйироте буд ки барои тоҷикистон ватан хондед бояд камтар ҳаминро замзама кунед аҷоиб хушрӯ баромадааст Люблю тебя всегда, пускай пройдут года. Таджикистан, Таджикистан, странно сиёчий дом, как хорошо мне в нем. Таджикистан. Спасибо. Вах, и қадар хушрӯ зебо. Саломат бошед, Мино Остон хаста набошад. Духтари Тоҷикистон ҳастед, фахр мекунем. Саломат бошед. Бо мо Мино ҳастанд дар студияи Радио Азия Плюс, кайфияти болида ва нерӯи тавоноиё ба якояки шумо дӯстони азиз таманно мекунем. XL бо мо аст ва ҳамешагӣ ба шумо кайфияти болидаро эҳдо мекунад. Хуб, Минои азиз, охирон дастовардҳо, охирон корҳое ки шумо кардед, то чӣ андоза барои пешравии санъати шумо мусоидат намуд, яъне ки то чӣ аз дигаргуниҳо буд дар ҳаёти шумо дар соли равон? амин концерте ки барпо кардам аз оғози сол 14 феврал аз оғози сол концерт барпо кардам як 2 сол пеш гӯем агар аз саҳна камтар дур ҳам будам хато намешавад ва амин концертро барпо кардам баъд аз концерт як клип сабт кардем дар Дубай
баъдан боз як клипи дигар дар Озарбойҷон сабт кардем ва мумкин 2-3 рӯз пас клипи нав ҳам барояд. 1-2 сурудҳои нав кардем. хуб навгониҳо бале дар ҳайати шумо ҳам намуда шуд. дар ҳайати оилавитон чӣ навгониҳо шуд? Нест ягон чӣ. барои чӣ? ҳичӣ. ҳаракат накардед худатон? ман ҳаракат кунам? бале. наомаданд. шумо ваъда дода будед ки имсол тӯй мешавад? канӣ ҳақиқатӣ наомад? не. барои чӣ? сабаб? надонам. не дар дайректи шумо бисёр менависанд ку. вай дайрект бовар кардан бовар намекунед? не. барои чӣ камбовар шудед охирин вақтҳо? фиреб зиёд ба шуд. смс-и холӣ чӣ бовар кунам? охир шуморо чӣ хеле ёбад вай бечора? кобад ёбад аз сторисҳо бинад ман дар куҷо. бисёр азоб доданро нас мебинед мисол нафаре ки Не. мисол мехоҳад як рози дилашро ба шумо гӯяд? не. бемалол ба ӯ суҳбат мекунед? Бемалол. дар ягон ҷо даъват кунед? бемалол. Не, охир он чандин- қадар ҳам қин нест. хоб барои дили миноро ёфтан бояд чӣ кор кард? мард бояд бошад. хуб мардигарӣ дар мард. чӣ ба фикри шумо? бисёр мардҳо айни замон ба мисли зананд. ғайбате ки занҳо мекарданд ҳозир мардҳо мекунанд. занҳо ба мисли мард кор мекунанд. дар ҳаёти шумо низ ғайбат буд? ман худам ҳар рӯз ғайбат мекунам. чунки зан ҳастам. чунки зан ҳастам ба ман чиз месебад. аҷоиб. дар ҳақиқат лекин ғайбатро худатон бад мебинеду лекин ғайбат мекунед? не бо занҳо шишта ғайбат кардан ягон бадӣ надорад, вале бо мардҳо мешиниву ғайбат мекунанд. ин чиз ба ман писанд намебиёяд, маъқул нест. ва агар шунавам ки мард дар бораи як марди дигар, вале фарқ нест, дар бораи як зан, дар бораи як мард ягон гапи қабеҳ гӯяд, аллакай ҳамон мард барои ман мард нест. хоб яъне ки марде ки умуман ба ғайбату ба сифати ҳамон занҳо ё корҳои умуман пуч дохил мешавад ба шумо маъқул нест. инҷо шунавандаи азизи меҳрубонамон муқим алиев салом ба Мино Бону гӯён як даста гул ирсол кардан. қабул мекунед Мино? ташаккури зиёд. беҳтарин. хуб инҷо чанд смс паёмҳо омадааст. салом Мино, овозаш супер, суруди айёрехон гуфтанд. хуб аз аввалин сурудҳои Мино хит сурудҳо рафтем. якум сурудам буд. дар махфили ту таҷалло, дар манзили ту таманно, нозук дили ту чумино, айёр айёр. نازی تو بر من میفاره وصلی تو شادی میاره مینا تو را دوست میداره ایار ایار بهترین سلامت باشد. این نازک رشمه مخصوصا همه خیل اینتوناسی آواز چه خیل در شما است؟ طبیعی؟ طبیعی. با کی تقلید میکرده در اول؟ با یکون کس تقلید میکرده؟ نه. با هیچ کس؟ از روی ایمیج هم، از روی صدا، از روی یکون کلیپ سازی؟ خب کدام سراینده تاجیک رو دوست میدارید؟ همش رو. یکم؟ یک نفر؟ یک نفر شادروان امینده یک سندکاری بهترین بودن بهرام غفوری. تا حال سرودهای امین نفر برای من پیش درجه. در کنسرتتون خونه بودید. خوب کمتر از بهرام غفوری یک زمزمه کنید. کدام سرود بود؟ بیا که دل به سودای تو دادم قسم به قد و بالای تو دادم ندارد دو جهان تا بی غمی تو ندارد دو جهان تا بی غمی تو من عمرم را به غم های تو دادم من عمرم را به غم های تو دادم در این زمانه خدا میدانه عاشق میمانه عاشق نمیمانه در این زمانه خدا میدانه عاشق میمانه عاشق نمیمانه. واه بهترین. با بهرام غفوری یک جا نشسته صحبت کرده بودید؟ بله.
دوستم بودیم. چی‌ها میگفتن؟ چی خاطره ها دارید؟ انسانی بهترین بودند. یادم هست یک ممکن 4-5 سال پیش یک سرود تیار کرده بودند. بعد در یک جا نشستیم گفت که مینا یک سرودی دوگانه تیار کردم، نمیدونم با همراه کی بخونم، امین استیل با آوازی تو به حد میزیبد، باید همین رو یک جای بسرایم. مایلش گفتیم و دیگر از پسی کار نشدیم. اما سرود هم گم شد. بله سرود هم گم شد. همه خیلی سرخیزید که خبری مرگی او علاقه در سایت ها پخش شده است و چقدر برای مینو که او را دوست می داشت و عاشق صنعتی او بود سخت بود. بله. امروز در یاد بودش هم بوده نه؟ بله از گریه بودم. صحت از در حقیقت به نظرم گویا که بهرام زنده است، خیلی ایجاد کرده گشت از نوید در کینگ جو با فعالیت و با کارش مشغول است. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی قدر، شو برنامه پرواز سرپرستی ما یکسل و همراه ما در استودیوی مرکزی آسیا پلیوس مینو سراینده خوش صدا و بانوی شوخ و شداد قرار دارم. بار دیگر مینوی عزیز دل دیده خوش آمدید. از اینطورتون بسیار شد هستیم. خب سالی نو نزدیک آمده ایستاده است. البته هر یک سراینده نوگانی های خود را دارد و بعدا رادیو آسیا پلیوس جایزه موسیقوی ترانه میوزیک اوارد 2023 را سنه 21 دکبر در کاخ سروش اساساتی 17 تقدیم می‌دارد و شما اشتراکچی اساسی آن هستید. خب درباره نوگانی ها تا سالی نو کمی میگفتید؟ سرودهای نو یک درست پس ممکن یک کلیپی نو برایت. و ما دوستان عزیز انتظار ایمیجی مینو دائما در مراسم های جایزه سپاری هر گونه جایب است. مثال یک ایمیجش رو میگم به مانند چوجه زرین بود، آخران ایمیج هایی که در یک مراسم بود. خب ما انتظارش میمونیم که در مراسم جایزه سپاری ترانه میوزیک اوارد مینو با کدام استیل اسلوب و با کدام شکل با این راهروی سرخی ما میآید. خب انتظار میمونیم. حاضر فکر کرده ایستاد دیدم باید چی خیلی شود؟ یکان خیلی طاووس نمیدونم یگان نوگونی دیگر میکنم خرگوشک است. خب انتظار میمونیم. این به شما بسیار میزبد. دختره که هستید که تخیلی با من هم نمودی لباس میزبد، هم ملی هم اروپایی. در حقیقت عجایب. خب مادرتان این حال در کجا هستند؟ دائما با شما هستند؟ در خانه. برادرتان چی شد تقدیرشان؟ آمدن باز هم رفتن. آمدن و رفتن. آمدن و رفتن. جنها چقدر چند نفرن؟ آی به حساب. به حساب؟ بله. خیلی 10 تا 20 تا زیادشون نمیشناسم. در باختر زندگی میکنن. من کارهم بسیار روزهایی که ممکن در یک ماه یک بار دو بار میرویم خبرگیری خشته برو رو میروم. راست دیگه بسیار کودک ها میبینم، نمیدونم کدومش از کی هر روز از خشته برو اگر امین خطا نکنم یک من شوهر نکردم، تولد نکردم ماندگی روز بر روز تولد کرده استودن نمیشناسم کدومیش کی است. عجیب. بسیار نفران دخترکشان رو مینو ماندن میخواهند. مینو این نام به بسیاری ها معقول شده بود. اول میگفتن که این مینو تخلصی او و بعدا فهمیدیم که در حقیقت مینو بوده است. خب مخصوصا این چی معنی داره؟ درباره نامتان پرسجو کرده؟ بله. با نام مینو یک چند معنی دارد. با نام مینو درختم هست. بعد شفاف شیشه ای که شفاف است مینا نام دارد. بعدا سنگ مینا در مکه و مدینه. بهترین سنگ مینا. بله. خب آرزو دارید که با همونجا سفر کنید شما؟ بله. در دل شما هست در همین یکان کنجا که دلتان بهترین حجانه شوید تمنا میکنیم. سلامت باشید. خب نسبتی مثال ایجادات شما اگر فکری بد گویند، یعنی که من مخلصی مینو نیستم یا که سرودخوانی مینو به من معقول نیست، به این خاطر چی میگن؟ از بخیلش میگن؟ بله. گوش میکنن نه؟ تماشا میکنن ولی معقول نیست. گوش نکنن. آدمی که معقول نیست میگن значит تماشا کردگی، دیدگی، چند بار صورت ما تماشا کرده، باید ما گوش کردگی، باید ما اذیت کرده و بعد میگن معقول نیست. از بخیلی، از بیکاری، از بخیلی.
خب همین گونه در حیات شما دوگانه ها دارید که مثال بخیلی میکنن من هم سینفا و میخیل بودن؟ نه فکر میکنم که نه نمی- ممکن بخیلی کنم با هم سینفاتون وو میخورید؟ کم کم یکان تاش رو میشناسید؟ ها در ژورنال سینفاتون چندم بودن بودید؟ تا صنفی هفته در جای اول بودم قدتون بلند بود؟ قدم تا 13 سالگی نه اونقدر بلند بود بعد از 13 یکی دویدم معلمانتون درتون هست؟ همین معلم اولینه که به شما یاد داده از خود سواد کی است؟ مادرم نه معلمی مادرم معلمه خودی مادرتون و مجبور هستم که اینجا کفکو بکنم دوستانی عزیزی دیده حاضر هم معلم هستن؟ نه حاضر نه حاضر دیگر کار نکرده ایستاده؟ خب پنسیا نفقه گرفته ایستاده؟ مثال میگن مینا کاش سفر میکنی دخترم خواهی کنه حیات و زندگی بین میگویم یگانه ارمانتون همین است که مثال شما رو با کودکانتون و مثال در خانه بخت و تختتون بینن میخواد میگن چی میگه شما جواب در جواب خیلی نیست میگم چکو کنم ولی یافت نشده آی مینا در حقیقت عجایب هستید عجایبی مینو در آن است که او دختره که شرط گپ میزدگی حقیقت نیست هست همین خلاص خب مینو شده است که شما رو فریب کردن من مبلغی در خدمت ها بودتون رو ندادن تو حال ندادن تا حال فریب میکنن کم کم از بسیار دختری خوب بودن استفاده میبرن کلیپ های شما از همه قیمتش یک کدامش خصلت مشکل بد دارم پول رو بسیار وقت حساب نمیکنم و فکر از همه قیمتش چقدر شده است کدام کلیپ دشوارتر بود سخت بود من بسیار عذاب کشیدید همین کلیپی که باید یک چند روز پس برایت دشوار غلطید خب نیمش رو در آذربایجان ثبت کرده نیمی گشت رو در دوشنبه در تاجیکستان مینو کمتر عذاب کشیدیم در حقیقت بله اونجا گرم بود بله اونجا گرم بود بعد کلیپی که زحمتی زیاد کشیدیم کلیپ همین سرودی تاجیکستان در تمام منطقه های تاجیکستان ثبت کردیم یک ماه رمضان فقط از پسی ثبت کلیپ بودیم یک ماه به استراحت به بلندی و منظره درواز رفتیم و خوجند رفتیم و هیس رو همه منطقه ها رو گرفتیم خب مینوی عزیز عموما شما رو همچون رقاصه شناختن همچون سراینده شناختن من بغیر از این کسب ها شما با خودتون کدام کسب رو مناسب میبینید و همین خیلی کسب پنهانی دارید عموما یک از رای خوبی باشد اکتیوری؟ بله از شما اکتریس خوب میبره؟ به حد خب باز؟ عموما من از خوردی رقص میکردم بعدا سراینده شدم میدونم که مورد اکتر من صنعتکار من عوامی صنعت از صنعت بیرون کدام کسب رو میتوانستید؟ میتوانستم؟ نمیدونم از خوردی فقط در درونی صنعت بودم دکتر مثال؟ نه از خون میترسم یوریست حقوق شناس همین سال دانشگاه ملی را ختم کردم از روی اختصاصی؟ حقوق شناس حواسی کودکی هم بود واه خرسک میزنیم انا آخر من برای همین سوال دادم من باید که آشکار کنم من دوستانی از دیده اختصاص دیگری مینو بهرالای و حقوق شناس میتوانید البته در مسائل حقوقی مراجعت نماید بله بما با درس رفته تمام وقت بله همکرسانتون مینو دیگه خیلی گم نبود گپ کلوچه ها کم بود معلمان چه مناسبت میکردن بهترین زور همشون دستگیری میکردن اگر نخونی دستگیری نمیکردن خونی دستگیری میکردن بعد رفته کم کم خدمت هم میکردن که دستگیری از تعطیل شد در توی معرکه‌شون بله بهتره آقای مینو من در با دست آوردن دیل رقم 1
дар тӯи маъракаҳо иштирок кардам бе пул. диплома гирифтед? Дар Азизистон гирифтед? Гирифтам, бале. беҳтарин, фахр мекунем. Мино, бисёр духтара ки софтдил ҳастед, бекина ҳастед ва аллакай аз суханрониятон чандин нафар онҳо ҳам мисол фикрҳои хуб гуфтанд. Вақте ки бо Мино рӯбарӯи суҳбат мекунӣ, аллакай фикру ақидаи бисёриҳо дигаргуна мешавад. Миноро дӯст надошта намешавад, фақат бояд дӯст дошт, эҳтиром кард. Аз Мино дурӣ наҷӯед. Мино мисол худашро гарони гирифта, калон мегирифтаги духтар нест. Ӯ духтараке ҳаст ки дар ҳама ҳолат бо шумо ва макияж дар саҳна ҳам хеле метова. Одам метарсам пешум биёяну. гӯё ки ин назараш намегирад, катача мегирад, худаш ҳам хел фикрҳо ба назар меояд, лекин аслан ин хел нест. бисёр мехоҳед ки мухлисон биёяд. мисол бисёр мехоҳед ки шумо мухлисонатон омода сурат гирифтан гиранд, вақте мақул аст. безор накудану не ки биёян. Як так хира нашавану биёяну. беҳтарин. ҳамин хел табассумҳо доимо дар лабони шумо бошад. Мино бед як замзамаи зиндаи дигар аз шумо гӯш мекунем. Ман бисёр аллакай ошиқ шудам дар зиндахонии шумо. дар зинда бисёр баръакс хушрӯтар, зеботар мехондаед, бисёр ҷолиб ва фикр мекунам шунавандаҳои мо низ тариқи радио чун гӯш карда истодан интизор ҳастанд. Бо ҳамин замзама баъдан барномаро ба анҷом мерасонем. хуб, кадом аз сурудҳое ки ба дили худатон писанд аст? рафтем дӯстон. туро ёд кардам каме камак, ба дил ҷо кардам каме камак, туро ёд кардам каме камак, шаб фарёд кардам. бо мо буда дӯстони азизи дили дида Мино Баҳруллоева. ба Мино дар идомаи эҷод фаъолият барор муваффақиятҳо мехоҳем. ҳеҷ гоҳ хаста набошед Минои азиз аз эҷод кардан ва доимо ҳамин энергия ки доред шуморо тарк накунад, дилозурда нашавед аз гирдорҳои зиндаги, аз пасту баландиҳояш ва ҳамеша мо шуморо дар саҳнаҳо бо ҳамон рақсҳои ҷолибу шуху шаддодӣ дида бошем. бори дигар хушомадед. саломат бошед дӯстон. бо Азия Плюс бимонед.